Dia no belakang hambai, engkai uila sana ni musuhan engkai sana ni sikang, ang cini haste ni ngai bubagra uila na borok khulumo, jeng बहुत दिन खायै नासिगै tongka je group vision ung tongmani no, je group vision ung tongmani no hamda mano hinoi salaimang no tini suk jorangka, prai 6 hete 7 mas ungui tongka, abni bagai jeng tini bajdo mangka जों प्रेस मिट खायनि मा नांखा तामो बुख्रुनि हिमि ग्रुप बिजन नु हिमाले तिनि हानाय मास मार्च मासनि 25 तारिख महरपारा गामियाव तिनि बुबाग्रानि प्रोग्राम कटमा खायमानि आफ्रुनो फोकास खाया ताम खाया तिनि तिब्रा मथानि इएम तिनि सार कमल कलय बटाम खाया आफ्रु प्रमाण खुनुगै देखा सराय खलायै ग्रुप बिजन ताम खाय खुनु खुनुमानि आबो आं सानाय जे आब्रो मरपाराव फायगा सिनि दा सनजित किशनपुर ब्लक कमिटिनि ब प्रेसिडेंट ब फायगा गारि खुंनि खुंताम खलाय फायगा आफरकाय कक फायजा साया जगन्ते अशोक फायब्रकाय तिनि इएम तामसा कमल कलायसा अशोक डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लकनि किशनपुर ब्लकनि वर्किंग प्रेसिडेंट बटंग आफरकाय ताम फायगा तिनि प्रेसिडेंट किशनपुरनि प्रेसिडेंट कुइ फेमनाकाय कुनु साया जखनते अशोक फायब्रकाय तामखा बुबुई फेगा किशनपुर गारि हाजार हिसाब कुइ फेगा अशोकनि बदल हिनै तिनि सार कमल कलाय हिनो ओंखाय तिनि जे किशनपुर ब्लकनि प्रेसिडेंट तिनि दा सनजितके बटिफ्रा मथायरा बटिनि तामुय आरो सनजितनि बदलखाय फाया आबार किशो अशोकनि बदलखाय हाजार हिसाब कुइ फेगा हिनि साबा अजगानि हिमिनो रुक खलाय ग्रुप बिजन जेंगै फैयो बिनि कक खनावैनो तिनि कमल कलयनि कक खनावैनो तिनि इएम कमल कलय बनि कक खनावैनो तिनि तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट रंजित कुमार देबरमा अर महाके ग्रुप बिजन सनामै तरिका किशनपुरबो महाके ग्रुप खायका भिका तिनि सनजितनि दल अशोकनि दल हिनकाय भिका आरि परे तेलेमुरा ब्लक हापायुका तेलेमुरा ब्लक हापायुका ताम खायका वाल सननि बदल रंजित कुमार नि बदल हिनै ब कायसे ग्रुप सनाम खिउका बुख्रु हते ग्रुप सनामका ब आफ्रु टेबो कटर खलाय ग्रुप सनामका 18 तारिख जुन मास सद्दकर करि रांफल कमिटि हल तिनि ब्लक कमिटि बाय रिंजाक तिनि सार तनय अल प्राइमारि नटयै अल मनिटरिं अल ब्लक वाइटीएफ टीडब्ल्यूएफ खलायै रिंमानि आफ्रु ताम खायका दुस्किवा आनि दुस्कि बिसिनि ngै एक गारि बुरि रक थांनानै हिनै रेडि इंजाक ताम खायका कायसा दुकान दङ दुस्कि बाजारनि दुकाना वाइसारि ओइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंजित कुमार देबरमा वाइसारि ओइ वाइ थाइजा बाइसारि ओइ अ जगाव अ जे रांफल कमिटि हल पूर्ण किरपानि मोखां हंखाय नरक जतन मिटिं गटाटनि कैंसेल खायो मिटिंनि बासाय फाय बायदि हिनसौ साबनासा टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट तेलेमुरानि उसारानि देबरमाना साइर हो आरो थांका ओ कमिटि हल थांनो नुखांखाय तामखा तिनि पूर्ण किरपा बेलाय बयस्क साक्राको तिनि पूर्ण किरपानो नुमानि बायनो मिटिं कैंसेल खायति फिका तामनि बागै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महाके ग्रुप बिजन खाय ओ ग्रुप बिजन सबाया ग्रुप बिजन सबायनाखाय सबायदि हिनै जों बारे बार खलाय मिटिं रिंलायखायाबनो मिटिं रिंलायबानि तामखा मिटिं रिंलायफोर 29 थानाय मासनि 29 तारिखआव मिटिं रिंलायफोर बब अटिनि कैंसेल खायका तिनि आयंग तिनि सार विजय रांखलेर थांगै वालसनि एगेन्स्ट थांसिगो वालसना पार्टीनि सस्पेंड खायरेदि थानाय 26 तारिखआव थानाय मासनि 26 तारिखआव वालसना पार्टीनि सस्पेंड खायरेदि हिनि सायरुका अजगाव रंजित कुमार देबरमानि जे बिनि लगिव टंनाय वाइटीएफ नि पाठानलाल जमातिया बो महायनो खायदों पाठानलाल जमातिया हंका बिनि वाइटीएफ नि ब सायसं से बुबाग्रा बाय बाक्सा होय दंसो आसो खलायबो हिमत बारि जागै साम खायदोंगा आबनि बागै नों तिब्रा मथा खायदोंगा हंकाय जतन हानसा चिंना नांनाय तामनि बागै पाट सनामबा आथानि आबनि बागैनो जिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जों गाहाम हामिया सालायै अ थानसा खालायनाय हिनै सालाय बारे बार रिंमानि बो फाया आबनि बागै जों तिनि प्रेस मिट माखाया आबनि बागै बुबाग्रा नासिकदि नों जिनि खरां खोनादि जों जे अमनाय मानि निनो जगाबो थांगासों अमनि तै नों जोंनो 3 मास नायदि बुबाग्रा 3 मास नायदि आंनि नंनि बुबाग्रा नि बसादा जों बिसास खायै दं मानि म थिगुंगा हिनै दं मानि से
tebo si ulta samung khaye komiti rok khawa group bijan sanamui ora dujon ora tinjon khlai group sanamui mo bo khonani dol mo osungni dol mo sonjit ni dol mo walson ni dol mo utom telemura blok working president utom ni dol hinoi group bijan khai toni rekha abuni bagai sojongnya abuni bagai youtube ni bising ti sarai boba granova koyo ang khulumo jodino o group bijan sobai hangkai Ranjit Kumar Deborma je district ni presiden Ranjit Kumar Deborma nung duski awaro khamada ganang kai kapaidi tibra motha na juddo nang laisinai district presiden Ranjit Kumar Deborma jodino duski bazar duski hatio kakai yakhek sobai jangnai asungani ko আমরা কি কিছু শুনি বলে মারমি যেহেতু ইয়াম চিত প্রসাদ জায়গাটা জায়গা শেষা মানে ওরা বড় বড় তোমার ফলো বড় বড় গ্রুপ বিজনেস বানায় বই লোকে না abo sung je sino group bijan soyani bagai ini sarchiton ko thangmani bising kagos konto rikha sung mono tui sung sol khairi di nei borok naiya sol khanya digi thasi thangya salja sol khanya ni hinoi borok khaikya aprus khayo chini sar sonachoron rangsa kathang sar chitto sar komol koloi bijoy rangkhol sar borok khayei chini oduski komiti hla asuk laikya asuk khurutam kok salang কমল কলাই আফরতাম কক সালাং বকুনো যুক্তি নি কক ছায়া খেলা হবে নিশো তামু খেলা হবে তিব্রামঠাতে খেলা হবে চ্যালেঞ্জ ব চ্যালেঞ্জ কক সাও তিব্রামঠা চ্যালেঞ্জ নং বিজেপি বাজে চ্যালেঞ্জ তিব্রামঠা চ্যালেঞ্জ বকুনো বরক সওয়াল খাইনি বাজে কক থাইজে ছায়া উল্টা সিটে ব ফুল সাইকেল থাঙ্গো যে জায়গা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত কুমার দেববর্মা বামুই সিট নিশো আবনি বাজে তিনি রঞ্জিত কুমার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা বাড়ি হই তিনি অজগাওয়া সারাটা জায়গা বাবা হেকে গ্রুপ বিজন সনাতনী পাইকারো কোন সময় যে মিয়ানে কাইসা ভিডিও না সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল মানে যে 29 কৃষ্ণপুর ব্লক কমিটি নে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অশোক দেববর্মা ব্লক কমিটি ওয়াইটিএফ মেম্বার ওলেন্দ্র বর্মা বড় নিয়ম হবে যে পরশা কন্ট্রাক্টর একটা সামনে পক্ষে জামানে যে বিন আবার অন্য কিছু সাধারণ ফেলিয়ার হবে যেহেতু কৃষ্ণপুর গানা হয় abo to sasuk maya phano je sarang chatini bising tuisi jeng abo meden bising tui nungmani ba o nungmani mo jeng kono sengra haing jagya mo kubuino bastop osuk obo hai botong agi rogo boni bagai gila ko kasai botong engkai ani bukhawa je ang wan sukmani engkai bo kubuino obo hai kai sankra hne ang asa khayo ani sinum engkai telamora block political ni secretary Ranjit Deborma Anbumukai yang hengkai sini Telamura Blok ni members ini Sar Bijoy hengkai yang hengkai Telamura Blok ni presiden ini Sar Tonai